बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18 मई 2020 और दिन है जी पीर का यानी मंडे, और आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सबका रमजान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले हेडलाइन है, गाड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदी गिरफ्तार। दूसरी मेन हेडलाइन है, फैमिली तकरीब का इनकाद और इसमें शिरकत दोनों कानून शिकनी। तीसरी मेन हेडलाइन है, इकामा और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर चालान। चौथी आखिरी और मेन हेडलाइन है, अंदरूने मुल्क परवाज़ें मुअत्तर रहेंगी। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मेरी गुजारिश है उन नाजरीन से जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील में। गाड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब के गसीम रीजन में पुलिस ने गाड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान कर्नल बदर अल सबियानी का कहना है कि पुलिस को मुल्ज़मान के बारे में शक था, जिस पर इनसे तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि वो पुलिस को मतलूब हैं जिन पर गाड़ियाँ चुराने का इल्ज़ाम है। पुलिस टीम ने दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करके इन्हें मुतलका थाने भिजवा दिया है, जहां मज़ीद तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान ने अपने जुराइम का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान की उम्रें 40 से 50 बरस के दरमियान है। मुल्ज़मान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके इन्हें महकमा प्रोसिक्यूशन जनरल को भिजवाया जाएगा, जहां तफसीली तहकीकात के बाद इन पर आयद किए जाने वाले जराइम के हिसाब से मुकदमा दर्ज करके क्रिमिनल कोर्ट में इनका मुकदमा पेश किया जाएगा। नाज़रीन, अब दूसरी खबर तफसील के साथ। फैमिली तकरीब का इनकाद और इसमें शिरकत दोनों कानून शिकनी। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलूब का कहना है कि कानून पर अमल करना हर एक का फर्ज है और कानून शिकनी करने वाले के बारे में इतला फराम करना हर एक शहरी पर लाजिम है। रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान वजारत दाखिला ने इन अमूर की निशानदेही की जो कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदबीर के तौर पर इख्तियार की गई हैं। कर्नल शलूब ने मज़ीद बताया कि ऐसे अफराद जो कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं, इनके बारे में टोल फ्री नंबर 999 यानी 999 पर या मक्का मुकरमा रीजन के लिए 911 पर इतला दी जाए। वेब न्यूज़ सबिक ने तर्जुमान के हवाले से मज़ीद बताया कि गुज़श्ता 2 दिनों में मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने मुतअद्दिद ख्वांचा फरोशों को गिरफ्तार किया था जो कानून शिकनी के मुर्तकिब हो रहे थे। रेहड़ी पर मुतअद्दिद अफराद जमा हो जाते हैं जो इज्तिमा के कानून की जद में आते हैं। ऐसे अफराद जो एक जगह जमा होते हैं, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नल शलूब ने एक सवाल के जवाब में बताया कि याद रहे कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10,000 रियाल होता है, जबकि मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर इस इजाफे में इजाफा कर दिया जाता है। इज्तिमा के कानून के हवाले से तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना था कि फैमिली इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले या तकरीबात का इनकाद करने वाले और इसकी दावत देने वाले भी कानून शिकनी के मुर्तकिब होंगे। ऐसे अफराद जो किसी भी मकाम पर तकरीब मुनक्किद करें और वहाँ लोगों को मदऊ करें, ना सिर्फ वो बल्कि तकरीब में शरीक भी कानून शिकन तस्वुर किए जाएंगे। फैमिली तकरीबात के अलावा कारकुनों की पार्टी, इफ्तार पार्टी, कॉन्फ्रेंसेस, बर्थडे डिनर वगैरह की घर से जमा होना भी इज्तिमा के कानून के खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। ऐसे अफराद के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की जाएगी। कर्नल शलूब का कहना था कि इज्तिमा पर पाबंदी का मकसद समाजी फासले के असूल पर अमल कराना है, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान से इंसान को बड़ी तेज़ी से मुंतकिल होता है। इसलिए मोहलक वबा से लोगों को महफूज रखने के लिए कर्फ्यू के अलावा इज्तिमा के कानून की पाबंदी आयद की गई है, जिस पर अमल पैरा होना हर शहरी का अवलीन फ़र्ज़ है। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी और आम खबर की तरफ कि इकामा और कानून की मेहनत खिलाफ वर्जियों पर चालान। सऊदी अरब के रियाज रीजन में मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल तफ्तीशी कमेटी ने कानूनी खिलाफ वर्जियों पर 12 चालान किए हैं। मुतअद्दिद गोदामों और दुकानों को मुख्तलिफ नोयत के इंतहाई नोटिस भी
چسپاں کر دیے گئے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض میں تفتیشی کمیٹی جس میں وزارت افرادی قوت، بلدیہ، وزارت تجارت، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، شہری دفاع اور دیگر اداروں پر مشتمل ہیں، ریجن میں قائم گوداموں کا سروے کیا۔ اس دوران اقامہ اور قانون مہنت کی خلاف ورزیوں کے مرتکب گوداموں کے خلاف 12 چالان کیے، جبکہ متعدد گوداموں کو سیل کر دیا گیا۔ ریجنل لیبر آفس کے ڈائریکٹر عبدالکریم اسیری کا کہنا ہے کہ تفتیش معمول کی کارروائی کا حصہ ہے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ گوداموں اور دکانوں میں مقررہ قوانین پر عمل جاری ہے یا نہیں۔ اسیری کا مزید کہنا تھا کہ کمیٹی متعدد سرکاری اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ہے، جس میں فوڈ اینڈ ڈرگ کے علاوہ ادارے صحت کے اہلکار بھی شامل ہیں، جو موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر کے مطابق مشترکہ کمیٹی تمام علاقوں میں تفتیشی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران اقامہ اور مہنت کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سعودی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ وزارت بلدیات کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ کے اندر مملکت کے مختلف شہروں اور قصبوں میں تفتیشی ٹیموں نے 47,815 مختلف نوعیت کی تجارتی خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ ان میں دکانوں میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے علاوہ امور صحت سے متعلق خلاف ورزیاں شامل تھیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آخری اہم اور خاص خبر کی طرف کہ اندرون ملک پروازیں معطل رہیں گی۔ سعودی ایئر لائن نے جون سے اندرون ملک پروازیں چلائے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جون سے اندرون ملک پروازوں کا آغاز ہوگا، جبکہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ ہم اس سے قبل بھی بتا چکے ہیں اور اب پھر واضح کر رہے ہیں کہ کورونا کے انسداد کے لیے بین الاقوامی اور اندرون ملک کی تمام پروازیں تا ہدایت ثانی معطل ہیں۔ اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ متعلقہ ادارے ہی کریں گے اور جب فیصلہ ہوگا تو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن نے واضح کیا ہے کہ لوگوں کو ویب سائٹ پر پروازوں کے روسٹر کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیڈول پہلے سے موجود ہے، یہ نیا نہیں۔ اگر پروازیں بحال ہونے کا خدشہ ہو تو شیڈول پر عمل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر اپنی فضائی حدود بند اور بین الاقوامی اور اندرون ملک پروازیں معطل کر دی تھیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر سے گزارش کروں گا ان حضرات سے جو میرے چینل پر آج پہلی بار آئے ہیں، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی خبر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کے موبائل میں ڈائریکٹ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے، ساتھ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔